नमस्कार सकलके सकले केमन आछो। आमी किछुदिन धरे आउटडोर भिडियो पोस्ट करछि कारण वाटार कालार करते भालो लागे, एते तोमादेर सुविधा होबे शिखते। आमी आर्ट कलेजे जाई तो सेइजोन्नो आमार प्रतिदिन भिडियो पोस्ट करार समय हये ओठे ना, तबुओ चेष्टा करी तोमादेर काछे सुंदर सुंदर वाटार कालार पोस्ट करार। तोमरा आमार वाटार कालार ड्रयिंग देखले शिखते पारबे कारण आमी खूब सहज करे देखाई যতটা पारी। आमी आजकेर आउटडोरटा एकदम अन्यरकम भावे करेछि, तोमरा देखले बुझते पारबे। आकाशटा आमी भायोलेट कालार दिये करेछि आर पुरो ड्रयिंगटा लाइटेर ओपर राखार चेष्टा करेछि যতটা পেরেছি। আমি ব্যবহার করছি এখানে আর্টিস্টের ওয়াটার কালার আর ক্যামেলের, আর আমি ব্যবহার করছি বাপকারিজ কটার সিটের। তো আবার কাল থেকে আমাকে কলেজে যেতে হবে, ভিডিও ছাড়তে অসুবিধা হবে, তাও তোমাদের জন্য আমি ছাড়ার চেষ্টা করব। আর পুরো ভিডিওটা কেমন লাগলো, আমার ড্রয়িংটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আর লাইক করতে একদমই ভুলবেন না। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন আর নেক্সট ভিডিও দেখবেন।